बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों मैंने एक बड़ी तकलीफ से स्टोरी की थी जिसमें मैंने आपको बताया था मियाँ वाली में 7 दिन की बच्ची जिसको उसके ज़ालिम बाप ने गोलियां मार के हलाक किया। वो बच्ची अपनी माँ की गोद में थी और उसको माँ की गोद से, उसकी आगोश से, उसकी नर्म आगोश से छीन कर उसे जिस तरह ज़मीन पर पटका और उसके नाना और उसके मामू के सामने उस बच्ची को गोलियाँ मारी और वहाँ से वो नारे लगाता फ़रार हो गया। उसके बाद ये शख्स पकड़ा भी गया और ये शख्स जो है ये इंतहाई ढीठ और बेशरम इंसान है। ऊपर से तो ये इजहार करता है कि उसे अफसोस है, लेकिन ये शख्स जो है इसकी फैमिली में ये कोई पहला वाक़या नहीं है। ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया कि एक सहाफ़ी ने भी ये दावा किया था कि इस शख्स ने ये जो हरकत की, इनकी फैमिली में पहले भी बच्चियों को मारने का रवाज है। और अंदर की जो ज़राए उनसे मुझे मालूम हुआ था कि इस शख्स ने अपनी बीवी को कहा हुआ था कि हमारे घर में बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। मैं अभी इस बारे में आपको बड़ी अहम मालूमात देने वाली हूँ, लेकिन उससे भी पहले आपको एक और वाक़या बताती चलो कराची में जो पेश आया, जिसकी डिटेल्स मैं आपको अभी आगे देती हूँ। जिसमें एक बच्ची जो है बिल्कुल नौमौलूद पैदा हुई बच्ची, वो बच्ची जो है सड़क के ऊपर, मेन सड़क के ऊपर, मेन शाहराह पर जहाँ पे गाड़ियाँ तेज़ चल रही होती है, वहाँ पर ये बच्ची जो है मुर्दा हालत में पाई जाती है। और ये मरी भी इस वजह से कि इसको सड़क पे फेंका गया था ज़ोर से कि ये बच्ची जो है ये जा भाग हुई। ये वाक़या क्या है, ये CCTV कैमरे से इस बच्ची की नानी को पकड़ लिया गया है। मामला तमाम तर क्या है ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा मियाँ वाली की स्टोरी की तरफ आते हैं। क्योंकि ये शख्स, जब इसकी फैमिली के ऊपर बात आई और लोगों ने कहा कि इनकी फैमिली में पहले भी बच्चों को इस तरह से मारा जा चुका है, इस शख्स ने अपनी बीवी को कह दिया था कि बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए, बेटी है तो इसको पहले ही मार दो। इस लड़की को पता लग चुका था अपना जैसा आपका अल्ट्रासाउंड होता है उसमें कि ये बेटी है, लेकिन इसने अपने शौहर को नहीं बताया। इसने सोचा कि शायद बेटी होगी, वो उसको देखेगा और उसके बाद इसका दिल नर्म पड़ जाएगा, लेकिन इसको नहीं पता था कि इस पसंद की शादी का इतना भयानक अंजाम होगा। गो ये रिश्तेदार थे, गो ये पसंद की शादी थी, लेकिन शख्स इस कदर घटिया इंसान था, इसने तो इवन अपनी बीवी तक पे इल्ज़ाम लगा दिया कि मुझे ये शक था कि मेरी बीवी, ये मेरे बच्चा जो है ये मेरा अपना नहीं है। तो ये शख्स इतना घटिया है। फिर ये कहता है कि मैं चाहता था हमारे दरमियान में कोई तीसरा ना आए। अजीब व गरीब बयानात दे रहा है जिसमें उसने उस औरत की इज़्ज़त का भी ख्याल ना किया जो उसकी बीवी थी, और अपनी बच्ची को भी इसने मार दिया। अब ये खातून ने जब अपने शौहर को नहीं बताया था कि ये बच्ची होने वाली है, और जब बच्ची हुई तो इसको गुस्सा आया कि इसने क्यों ये बात मुझसे छुपाई, और फिर इसी गुस्से में और इसी तैश में आकर इसने इस बच्ची को मार दिया। फिर ये बातें भी सामने आनी शुरू हुई कि इनके खानदान के अंदर इस तरह से हुआ है। तो फिर इसके बाद इसकी बहन जो है, इस कातिल की, इस संगदिल जालिम घटिया इंसान की जो बहन है, वो सामने आई और उसने अपने भाई के बारे में कुछ बातें बताई हैं, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मियाँ वाली में ये जो छोटी बच्ची को कत्ल किया, इस दरिंदे बाप की बहन ने कहा कि मेरे भाई को फांसी दो। कहानी में एक नया मोड़ आ गया। उसने अपने भाई के बारे में कुछ बातें बताई। उसने कहा कि ये मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज में इस दुख को बयान करूं। हम दोबारा से ज़माने जहालियत में चले गए हैं, ये इसकी बहन कह रही है। हम दोबारा से फिर इस दौर में चले गए जहां बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता है। हमने क्या सीखा दीन से, हम फिर ज़माना जहालियत में आ गए। इस माँ का क्या कसूर था जिसने वो बेटी पैदा की। 9 माह की तकलीफ़ों के बाद वो इसे और बाप ने ये कसूर निकाला कि वो एक बेटी है। ये इस लड़की खातून की नंद है, उस बच्ची की फूफी है और इस शख्स की बहन है जो ये सारी बात करी है। वो कहती है मैं चाहूँगी अगर मेरा भाई ऐसा करे तो उसे सरेआम फांसी हो, ताकि कोई और लड़का, कोई और भाई दोबारा इस तरह की जुर्रत ना करे। ये गुनाह कबीरा है, ऐसे शख्स को सरेआम फांसी दी जाए। इस बहन ने आकर अपने भाई को जहाँ सरेआम फांसी देने का मुतालबा किया, उसने एक तरह से अपने ख़ानदान पर यह धब्बा भी धोने की कोशिश की कि हमारे ख़ानदान में इस तरह से नहीं होता, बेटियों के साथ ये सलूक नहीं किया जाता। ये हमारे भाई ने जो भी किया है इसका कोई, इसको ना हक था, ना इजाज़त थी, ना ख़ानदान की तरफ से कोई प्रेशर था, ना हम लोग इस बात के किसी तरह से भी हक में थे, और हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि वो इस कदर घटिया हरकत करेगा। अच्छा, इसके करीबी कुछ दोस्त हैं, उनके बारे में कुछ बातें मालूम हुई हैं, वो भी आपसे शेयर करूं। इसके दोस्तों का ये कहना है कि ये बहुत ही सनकी मिजाज सा आदमी था, शक्की मिजाज था, और इसके कुछ लड़कियों ख़वातीन के हवाले से बड़े बुरे ख्यालात थे। और इसका ख्याल था कि हर लड़की जो बहुत ही बुरी लड़की होती है, लड़कियां जब पैदा होती हैं तो उसके बाद बाप को डर लग जाता है कि वो पता नहीं कल क्या गुल खिलाएंगी। और फिर ये भी कि बेटा होता है तो वो बाप का बाजू बनता है, बेटी होती है तो वो जहमत बनती है, बेटी जो होती है वो बोझ बनती है, बेटी जो है आपको कमज़ोर कर देती है। ये इस तरह की सोचों का हामिल शख्स था। कई दफ़ा दोस्तों में बैठकर जब कभी बात होती थी तो इसकी सोच पर कोई दोस्त इसको समझाते भी थे, बुरा भला भी कहते थे, लेकिन ये शख्स जो है ये घटिया शख्स था और इसने अपने घटियापन का इज़हार किया। और अल्लाह ताला इसको उधर तो सज़ा देगा, इस दुनिया में भी इसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। शाहिद आफरीदीन जब ये वाक़या सुना, उन्होंने अपनी 5 बेटियों के हमरा जो 7 दिन की फ़ातिमा है उसके बाप के नाम एक पैगाम भेजा, और उन्होंने अपनी बेटियों के साथ एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि मैं 5 हैरत अंगेज़ बेटियों का बाप होने के बाद ये फ़ख्र महसूस करता हूँ और फ़ख्र से कह सकता हूँ कि औरत में पूरी दुनिया चलाने की ताकत होती है।
بڑی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں رہنا ہی ہے تو ہمیں ہر روز سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہ بات انہوں نے ویمن ڈے پہ بھی کہی، اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک اس بدقسمت باپ کو اپنے انجام تک پہنچائے، اور ساتھ ہی انہوں نے پیغام دیا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں سے محبت کرے. یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اچھا، یہ تو میں نے آپ کو بتایا. اب ذرا آ جاتے ہیں اس سٹوری کی طرف جو کہ کراچی میں یہ واقعہ پیش آیا. CCTV کیمرے میں پھر فوٹیجز نکالی گئی، اور پھر جو پولیس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس سے کہ مجرم کو پکڑا جاتا ہے، اور وہ پکڑا گیا. اور اس قدر تکلیف دے یہ واقعہ کہ بیان کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اندر سے کھچ پڑتی ہے. یہ ایک سنگدل ماں تھی. اپنے گناہوں کا بوجھ چھپانے کے لیے اس عورت نے اس بچی کو پیدا ہوتے ہی کس طرح سے انہوں نے اس کو اپنے سے جان چھڑائی. ہوتا کچھ ایسے ہے کہ بچی جس وقت پیدا ہوتی ہے چلتی ہوئی ایمبولینس سے ہی اسے سڑک پر پھینک دیا جاتا ہے. بچی پیدا ہو چکی تھی، ایمبولینس میں پیدا نہیں ہوئی تھی. بچی پیدا ہوئی ہاسپٹل میں. اس کے بعد یہ ایمبولینس میں جب جا رہے تھے تو اس ایمبولینس میں ہی اس کی والدہ نے اس کو واحد فیئر غالباً علاقے کا نام ہے، یہاں پر ماں نے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی سڑک پر پھینک دیا. پولیس نے بچہ پھینکنے والی خاتون اور اس کی ماں کو گرفتار کر لیا ہے. یہ دونوں اس وقت اس ایمبولینس میں تھی. اچھا، بچی جو ہے اس کا جنم ایمبولینس میں ہی ہوا ہے. جی، ایمبولینس میں یہ پیدا ہوئی. پیدا ہوتے ہی اسے ایمبولینس سے ہاتھ باہر نکال کر سڑک پر پھینک دیا گیا. پھر پولیس نے CCTV فوٹیج کیمرے کی مدد سے جب فوٹیجز نکالی، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بیسیکلی اس لڑکی کا معاملہ کیا تھا. CCTV فوٹیج کی مدد سے گرفتاریاں کی، اور اس سے پتہ لگا کہ یہ ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جو سڑک پہ کیمراز تھے، اور یہ خاص طور پہ وہ جو سگنل کے کیمراز ہوتے ہیں ان کی مدد سے یہ بات پتہ لگی کہ یہ لڑکی جو ہے اس کی والدہ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، اور جو دوپٹہ و پلو تھا اس سے اندازہ لگایا گیا کہ یہ اس کی والدہ کا دوپٹہ و پلو تھا، اور انہوں نے اس زندہ بچی کو اس وقت سڑک پہ پھینکا، اور اس کے بعد یہ بچی جو ہے سڑک پہ گر کر جہاں بھاگ گئی. مجھے معلوم ہے کہ بہت سے ایسے ادارے ہیں جہاں باہر، خاص طور پہ ایدی صاحب کا جو ادارہ ہے وہاں باہر پنگھوڑا پڑا ہوتا ہے. میں ایک پیغام کے ساتھ یہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. پہلے تو خدا کرے کہ کوئی بیٹی ایسا گناہ کرے ہی نہیں. اگر ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ نہ کرے، اور اس ننھی جان کو جو معصوم ہے، جس کو اس دنیا میں آنے کا حق تھا، آپ کا گناہ تھا، اس کے سر چڑھا. اس کو اگر آپ رکھ نہیں سکتے تو ان پنگھوڑوں میں چھوڑائیے، لیکن اس کی جان مت لیجیے. اگر نہیں سنبھال سکتے، نہیں پال سکتے، عیدی کے باہر وہ پنگھوڑے پڑے ہوتے ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے کہ ان کو مارو نہیں، ان کو یہاں دے دیا جائے. تو وہاں پر جا کے اس پنگھوڑے میں اس بچی کو ڈالائیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جتنی اذیت ایک بڑے انسان کو مرتے ہوئے ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اذیت اس چھوٹی جان کو مرتے ہوئے ہوتی ہے. ہمیں تو لگتا ہے نا کہ ایک چیخ نکلی اور جان ختم ہو گئی، لیکن کوئی پوچھے تو صحیح کہ اس معصوم پہ، ننھی جان پہ گزرا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. ایسی شرمندگی سے کسی بھی ماں باپ کو نہ گزارے. بیٹیوں کو ہدایت دے، لڑکوں کو ہدایت دے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی جاتا ہے تو خدا کے لیے ننھی جانوں کو مت ماریے. یہ گناہ کے اوپر ایک اور گناہ ہے. خدا ہم سب کو اس شر سے بچائے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا کے لیے اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیں. یہ مختصر سا وقت خاص طور پہ میری ماؤں کے لیے ایک پیغام ہے کہ جب بچے آپ کے گھر میں چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت سے ان کے ذہن میں اللہ، رسول، دین سے محبت کی باتیں ڈالنا شروع کرے. گناہ اور ثواب کا جو ایک فرق ہے وہ بتانا شروع کرے. یقین مانیے کہیں نہ کہیں آپ کی تربیت کا اثر ضرور وقت دکھائے گا، اور ان کو کہیں نہ کہیں بھٹکتے ہوئے نصیحت ضرور آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور برائیوں اور شر سے بچائے رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.